Ato ang talaan guys, how many minutes kita maabot dito guys sa Tumoy, sa Pikas Tumoy. So record hayay kahayahay sa mga bike kalsada guys, kay landong napuinit. So let's see how many minutes I drive from here to here. Ayan, see ang mga malls. Narito sa likod sa mga malls guys, nagbike. Na ay bridge, along the bridge. Stop sign. Sabi ko, ano guys, stop sign. Sabi na ito naman ito. It's okay. Thank you. Oh yes, buutan sila guys, palabangan ito. Diba? Okay, let's go. Let's go, Tony. If we stay home, naghanang trabahoon. So, dirita. Kat ta sa bridge namin guys. Ay, bridge. Makakat-kat ta sa bridge guys. With one hand. So, maybe let's push this one. Kat ta sa bridge.